Guys, cuddle muna guys. Ito ang ating do or die game. Amen! Pucha. Let's go, jump ball. Pero nakuha ni PCHRD. No good. Turnover. Scripted. Uy, mainit. Kakapasok pa lang pero mainit na. 2 points para kay PCHRD. Hawak ni Luna ang bola. Pinasa kay Sir Al. 3-point shot. Wala. Di pa mainit. Pero mamaya mag-iinit yan. Kasing init ang puno ng bakal. Depensa. Wala. Another 2 points. Ganyan talaga ang bida nagpapabugbog sa umpisa. Luna, hawak ang bola. Sayang. Medyo malakas. Mainit, pero masyado mainit. Napalakas. Depensa. Back to back, 3 points. Grabe naman na. 6 points kagad na lamang ng PCHRD. Wala pang basket ang MI. Pero early game pala mga paps. Grabe naman yung pasahan na yan. Bang! Basket. By Alexis. May nakuha bola. Kaso turnover. It's a foul. Na foul. Okay lang yan. 6-2 ang score ng ating laban. Hindi ko alam kung ilang time. Nabitawan. Nabitawan. 17. Ang sabi ni Bok, wala, pero meron. Pumasok na 2 points, 8-2. 6 man lamang ng PCHRD. Al. Kanino kayo papasa? Screen ni Luna, kaso meron kayang score? Score by Luna. Bang, wala. Kulang pa sa lakas. Kulang pa sa pares. Nakuha ni Alexis. Luna. Turnover. Nilabas si 14. Nakalusot. Kay Alexis. 16. What a play. 10 points, PCHRD. 8 points sa lamang. Nice pull up. Rebound kay JJ. Wala, isa foul. 14. Foul. Sir Doms, free throw. De, ano yung partida na yun, ma'am? Sayang. Wala pang init. Kulang pa sa sabaw. Ma'am Sheena,
Pustahan. Si Maya ko. Pustahan. Hindi, libre lunch bukas. Libre na, wala. Pag nanalo ako, libre. Walang score sa free throw natin. 10-2 pa rin ang score. Hop. Nakuha ni JJ. Alexis, dalawa, dumobble team. Sinugod. Pinasa kay Doms. Bang, Doms. Maneuver, bang, dinerecho. 2 points. 10-4 ang score. 6 man lamang ng PCHRD. Grabe naman tangke yun. Parang Teresa na umulti, wala. Hoy, rebound sa panganiban. Tuweska, pinasa kay Luna. Luna, ide diretso. Binangga. Bang! Rumaragas ang bakal. 10-6 ang score natin. Di ko nga alam eh. Walang score eh. Wala! Eh! Kobe! Number 10. Nice pa, sayang. Uy. Wala pa talaga. Yun! Number 17, mainit na! Hey! Steal by Alexis. Diretso mo na yan, boss. Bossing! 2 points para kay Bossing. Back to the ball game. Nag-time out kanina kaya natigil ang video. PCHRD possession. Pumuwit. Pero pinasa. Oh, hoy. Wala. Naka 2 points. 12-10. Hop. Bang! Wala. Yun lang. Foul. Huwag kang magpahinga. Simple lang. Hassel! Uy, grabe naman yun. Jordan. Number 10, hawak ang bola. Kanino ipapasa? Number 8, Alexis. Mahigpit, ang depensa. Turnover. Turnover yun, pare. Number 17. Wala. Wala na, nakasamba lang yun. Number 17. Huwag yun naman na yan. Huwag na. Oy. Hindi nga nakakashoot yun sa Eh, yung 17 natin. Hey! Oy! Bug! Bug! Nice one! Hindi na bata ka. Boy, alas ka dyan, boy. Nalala ko ako dito. PCHRD ulit ang may hawak ng bola. Hino-hold. Huwag yun naman tayo. Naghanap ng play. Isang base lang yung nakashoot. Wala na yan. Number 17. Wala. Nice one. Nawawala na. Hop. Galing nun. Galing nun. Parang Carlos Yulo. Carlos. Dapat si Eli. Ay, iniiwanan, no? Grabe naman yun. Ay, grabe. Grabe naman yun. Lumalaban. Beng, beng. Wala. Sayang.
Nice, JC. Wala. Sayang. PCHRD possession. Sumab. Kalma lang. First turtle pa lang. Kalma lang. Pasok na si MJ. Pangatlo na po eh. Mukhang dapat sinasay ko mo, sir. Papasok yan lahat ng shoot. Para hindi pumasok. Nice one. Wala. Uy! Oy, 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 oy. Ay, wala. Jump ball. Kumakatok, kumakatok. Ano ba yun? Up, up. Amin. MI ball. Uy, ang dami bantay sa gitna. Hindi tayo makashot. Ang hipit na depensa. Bang! Mainit-init ang PG na dineliver. 3 points! Si Alvin, no? Hoy! 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 14, libreng-libre. Nice rebound by number 3. Panganiban. 18, pinasa ang bola. MI ball. Libreng-libre. Yes! Back to back, boys. 5 points. Night West ka. 5 points. Bossing. Ay, wala. Bossing. May nang bola. MI ball. Kalma lang, bossing. Libre-libre. Error. Defensive foul. Okay lang yan. Amin, amin. Hindi kasalanan ko yun. Kasalanan ko yun, pre. Ako yun. Sorry. Wala. Boss, mawawalan kayo internet pag na-shoot mo yan. Boss. Wag. Nice one. 1 point. Uy, grabe. Wala. Back to the ball game. Dito pa, ma'am. Sa third quarter pa babalik. Ay, pang BP ba kayo? Sir, pang nakitad. O, Ilosartan, ha? Ilosartan. MI ball. Yun, no? Dobbs.
Diretso. Oh, wala nga, foul. Meron kayong gagraduate ngayon? Oop. Wala pa. One point. Nice one. Ibra, sinidepensa number 17. Nasa 28. 29 pala. Malabo ang mata. 19-20 na. Hoy! Wala, boy. Hindi tama ang prediction ni Eric Edkiban. Mali ang prediction. 1918 ata ang score. Nice shoot. Bang! Grabe naman yan, man! Ginabantayan yan, man. Kaya bantayan yan. Bantayan yan, man. Bantayan nyo yan. Kaya maniwala. Nice steal. Para na sa Quiapo lang. Nice one. Hey. Huli, oh! Huli! Huli yun, boy. Huli yun, boy. Huli pero hindi kulong. Huli pero hindi kulong. Nakalusot. Pare may enforcer dyan. Why, lusot. Galing naman. JC, A. A. Wala. Bilis oh. Ay, sayang. Sayang, boy. Top. Libre ulit, si Doms. Basket ba? Basket, wala. Hindi, sa una pa lang yan. Sa una lang yan. Grabe, foul counted yun. Tinitigan, boy. Tinitigan ko. Tinitigan ko. Content. Na-relax eh. Kailangan may napasok, kailangan may ano. Boss, kaya niyo yan, boss. Ay, butang ina yan. Bossing. Bossing. Lagi mag-helmet para laging protektado. Kahit naka-kotse ka, mag-helmet ka pa rin. Ako yung mascot ni MG. MG? Yeah. Mythical glory. Uy, pinasok na. Ako win. Number 1. Number 1 sa Pinas. Grabe naman yan. Isa lang yun, di ba? Pagka-shot eh, tinitigan eh. Hoy! Ayan na! Hoy! What the? Sabi tira. Pero hindi. Dati sa backcourt. Violation. Tama ba? Yung mga tao nila ng baking. Gusto ko rin yung tinuro eh. Hoy, 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 hoy. Akala ko, parang, ha? Oh, tinitigan boy. 3 seconds man. SS na yun man. Oh, grabe naman pasa yun. Bang, bang. Ay, wala. Baba. Oh, grabe naman yun, oh. Parang Koreano man. Koreano. Oy. Taas ng talon. Ano yan?
baka nagtitipid sila ng lakas, sir. Oo. Kumbaga parang tinatabla lang yung laban. Second pa lang. Oo. Kumbaga second turtle pa lang. Oh! Denied. Lipat ako dun, sir. Ito ako man. Bossing. Nice one. Bantayan nyo yan, oy! Pinasahan si Natalia. Pinasahan si Natalia, pre. Hey, Beng, oy! Kalma lang. Wala pa retry, boy. Wala! Kulang sa pares. Oy, oy! Sayang! Wala, boy. Ayan na, boy. Pahinga mo. Retry mo na! Putang ina yan. Sayang yan, lamang na. Ang iingay ng video ni Sir Joel mamaya. Usang gala. Wala, boy. Sobrang lobo. Oy! Patray! Wala! Oy! Oy! Sige na, atake na, Jay! Atake na! Teka lang, wala pa. Oy, safe! 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 Sayang. Rebound 16. Baba kayo sa upper. Putang. Nice one. Nice one, nice one. Nice one, boy. Loss? Woo! Tangin na, nice block. Alam mo talaga. O, record ko ha. Tatlong apir na. Tatlong apir na. O, apat na. O. Ganun lang, trap agad sa unahan. Nice defense. Dapat may abang lagi doon sa referee. Pagka-offensive sila. Trap, kaya ba? Pag 5 minutes, 0 points, 0 assist. 5 apir. Nakinig ako. My ball, oh. Oh, hassle, oh. Hindi yung hassle, ha. H-A, ha. Yung U. Puta. Pares! Ay! Foul yun, pare. Ginanon, eh. Ginanon, eh. Ang ina, ginamitan ng first skill ni Balmon, pare. Nausog. Bossing. umuubo namin dito, boss. Oh, 0 points. 0 assists. 7 na. 7 na. 7 na. Bubutas pa kami ng bangulo. Nagpapainit. Basta makakagrasa. Yun. Pusang gala. Yan na. Yan na, boy, oh. Hey!
Ay! Sa... Grabe naman yan. Oh. Oy! Oy, nice rebound. Nice one! Grabe naman yan. Grabe ikot oh. Oh. Sayang. Foul. Ayan na. Papasok na ang ating original kagrasa. What's up? There, Joel. 3 minutes 24. Naninira na, verse 60 ang puto. Naninira? Bakit? Bakit? Huwag kang mainis. Mahal ang patis. Foul yun. Recharge daw eh. Hindi ko alam. Ay, libreng-libre. Naku po. Foul ulit yun? Foul yun? Ellie Ray! Two fouls na joke lang. Ay! Lang. Hila sir. Dito tayo, dito yung importante eh. Kasi dito tayo eh. Ayan na boy oh. May possession. Pinasa. Ay baka na iba pinasa. Binalik kay Luna. Luna diniretso. Pinasa kay Ray. Kaso mahigpit na depensa tatlo. Jump ball. Down. Hindi. Osup pare, osup. Yan oh. Asin lang oh. Oy, nice board. Nice one. Adjust. Pass break. Sayang! Nice one. Ellie Ray. Ellie Ray! 2 points! Yan! What's up, mga kagrasa? Isang shoot, isang subscribe, mga kapatid. Ay, hindi sir. Ano po? Ano lang, pinarecord lang kay Sir Joel. Pinablog niya kasi to eh. So, sir, nakalimutan ko cellphone ko eh. Bossing. Huwag kang magpahinga. Dulce. Oy. Op. Oy, grabe naman yon. Ang lalim nun, boy. Pumunta munang lower bago upper eh. Putang ina.
Nice one. Eli! Eli! Ayan na! 3-3 mo na! Wala, boy! Cool down pa pala. Wala, boy. Cool down pa. Nice one, nice one. Nice one, sir. Ang inang yan. Sino naninira doon, sir? Wala, boy. Hop, shoot yan, oh. Shoot yan, oh. Get out of here, man! Eh, sayang, wala. Oy! Wala, boy. Ay, pumasok na, boy. Ito na yun. 86 na. Eli Ray. Oy, grabe naman yun. Grabe naman yun. Minikaniko, boy. Minikaniko, minika. Grabe. Nice one. Shoot yan, no? Ay, sayang. Yan. Yes, sir. Yes, sir. Shoutout naman. Yun, no? Shoutout sa inyo, sir. Good. Good referee. Yun. Yun. Thank you, sir. Wash out. Wash out sa'yo, sir. Sir. Shout out pala. 1DOST. Tama. Nice one, sir. Sports. Ano ba na score, sir? Ang score ay 41-35. In favor of MI, sir, no? Thank you. Pwede ba yun? Ayan na, boy. Ay, uwi na. Eli. Eli. Kulang yung aircon. Dapat binubuksan din yung isa. Kaya nga, sir, eh. Dito rin, no? Championship, sir? Ay, yun lang. Baka na traffic. Alam niyo naman sa bigutan. Tapos na late yung isa. Grabe. Back to the ball game, mga kapatid. Ano na? Bakal ball. Bakal ball. Shoutout mga kagrasa. Shoutout, shoutout. Wash out sa'yo. Alam mo sa akin eh. Jojo Narvaez. Luna.
hawak ang bola. Pinasa kay Jojo. Binalik kay Luna. Binalik kay Tuesca. 3 points. Wala pa, hindi pa mainit. Rebound! 86. Wala, sayang. Nice try, boss. Nice try, boss. Ayun na, ipapasahan, kabila. Kabila sa kabila. Walang bantay. Walang bantay. Ay! Ay! Wala. Oh, ano, papainit. Tuesca. Wala na pasok. Tuesca, pinasok. Luna, libre. Hindi pala. Perimeter shot. Ah, sayang. Oy! Oh, yan! Nice. Amen, amen, amen. Bakal ball. Wash out sa'yo. Bakal ball. Alexis. Nice pass. Pasa mo. Maraming bantay. Double team yun, boy. 3 points. Jojo from downtown. Wala. Oh, nice try, sir. Ulian dyan, ulian. Benza! Doble! Atin na! Jojo. Jojo. Swan. Gana! Usap sa loob! Usap! Oh, nice one. Nice rebound. Labas! Napakasipag naman yan. Bakit walang foul? Dalawa lang yan sila. 86. Nice try, sir. Nice try. Kulang isa. Nice sir. Nice rebounds. Wala pa. Nice one, Al. Ayun na, Jones. Puntik na. Nice, Al. Jabs, tingin, Jabs, tulong. Yun o. Pensa o. Oh. Oy! Tapon na yan, nailang na yan. Kuha, Alexis! Hilos yan eh. Dang! Kobe. Eh, sa'yo na, Jay. Ulian, Jay. Defensive pa. Niyakap si Alexis. Binaldog-baldog. Laban si Yaton. Binaldog-baldog. Uy. Dalawa na lang. Backs out. Wash out. Yun. Oh, bola. Yan o.
You know. Oops! Nice one! Basket number 10. Woo! Wala. Okay lang yan, oh. Malaki yan, eh. Miral ko. Wala. Nakalusot. 15-second shot clock. 10-second shot clock. Grabe naman yun. Time out, sir. Time out. From downtown. From downtown, boy. Malinis, eh. Time out. Back to the ball game. Whoop! Wala. Jibuel, Panganiban. Tawag ni Al. Diretso. Al! Maraming bantay. Oy! Malaki yan! Nice one. Second shot clock. Grabe din. Di nakapagpapirma kay boss. Wala travel order ba eh. Tutay. Wala. Oy! Ay! Nabitawan! Offensive foul. Substitution red. Under 22. Dalawa daw po. Ay! Nice one! Foul. Number 19. Ganun. First team foul pa lang. 2 points. 2 points yan, 2 points. 2 points. Ah, 1 point yan. Nice one. Magnanakaw galing Quiapo. Sarap po Manila. Nice steal. Whoop. Ay. Nice one. Nice one. Teka, wala pa alas 4. Relax lang. Nice one. Basket number 10. From 54-43. Ako rin hindi ko nakita.
Nice Alexis, oy! Number 16 out. Nice Alexis. 54-43 ang ating score. Dalawa, Alexis. Kobe. Boy, 2 points yan, boy. 2 points yan. 1 point. Ay, wala. Hala ba? Hindi umawa, umawit. Umawit, pre. Hoy. Ay, libre, libre. Ay! 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 Hoy! Wala, good. Atin daw eh. Atin daw eh. Change court sa atin. Mabilis yan, pre! Ikaw na lang. Wala. Hoy, nice one. Atin. Ay, hindi. Kinaba. Huy. Ila pala weakness. Huy. Substitution. Sige, okay lang. Oy, nice one. Ay, flying fish eh. Swan, nice stop. Putang ina. Dito muna kayo, boss. Ang zipper ko nakabukas. Let's G, let's G. Alexis, 2 points. Oh, sir, payroll bukas ha. One team, one pares. One pa huli. Nice rebound, Sir Pang. Nasab ka grasa. Wala, boss. Wala. Tanginang yan. May konti sindakan na nangyari pero walang bounce, sir. Pati bounce yun. Oy. Oy, nice one. Oy. Woo! Wala yan, oh. Foul, 3. Okay lang. Okay lang, okay lang.
Sab! Bossing. Nice, bossing! Bossing, pahinga ka muna. Kanina ka pa. Good. Kanina ka pa sumasablay. Tutoy pa lang. Third pa lang. Rebound. Kamusta ang buhay-buhay? Wala. Franz, bantayan mo yun ha. Ulog. Jump agad. Wala. Relax na. Pucha, sunod-sunod na turnover yun ha. Time out kami ha. Okay. Lang set. Share mo. Ano ba score? Oh, lamang tayo, no? Sin. Woo! Shout out sa'yo. Nakag-vlog nyo naman si Coach ha. Shout out sa'yo. Nakag-vlog nyo naman si Coach. Oy, Losartan ha, pucha. Kumalya yan siya. Tutukin na ako. Bossing. Wala. Kumalya yan. Tutukin na ako. Wow, ganda ng angle ni ano, ni Ma'am, oh. Grabe naman yung document eh. Ayan na. 35 seconds remaining. 15 seconds shot clock. 20 seconds remaining. 10 seconds shot clock. Nice one! Trust in coach. Trust in coach. Oy, nice. Oy, nice. Oy, nice. 5 seconds remaining. Nice! Nice! Nice bossing. Grabe naman mga bossing. Ilan na appear ko? 10 na ata eh. Dami ko na palakpak. Ayaw Ayun na. magpasok. Awit. Putang ina, kasama pala sa stats na yun, no? 11 na appear, 10 palakpak. Dami ko ng palakpak ha. Wala na, boy. Makatira. Awit. Dom, kaya mo na saglit ha. So, pares. I-reset mo lang. O yung ano. Diba sa loob? O, ano yung rotation natin, oh? Oh. Franz. Pagkapin mo na sa loob sa Bossing. 15 seconds shot clock. Huli, boss. Huli, boss. Huli, boss. Boss. Huli, boss. O, teka lang. Wala pang alas 4.
Third personal foul. First team foul. Kahit ng PCHRT. Bola! Kagrasa! 15-second shot clock. Hey! Hey! Hoy! Ayan o. One on one yan o. One on one yan o. Ay. Pwedeng lumabas ng walang travel order. Uy. 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 Ay, wala. Mahina kay Bossing. Ay. Pwede pa. 15-second shot clock. Wala. Uy, nice one. Nice, Jay. Ay, wala. Foul. First personal foul. Substitution rep. Number 26 out. Number 8 in. Isa pa. Nice. Score namin 62-22. Uy. Ay, libre yan, no? Nice one. Tayo na yan. Sure mo na. Yan! Foul number 5. Ay. Uy! Travel. Tangina tinatanga. Payag ka nun? Tuntukan na lang. Tuntukan na lang. Nice block. Time out. Score namin 64-54. 6 minutes and 27 seconds remaining. Napahirap. Agras. May pupusa mga agraso mamaya. Wala na, boy. Kampante, malaki pa. Sila pa. Ilang pang minuto? 6 minutes. Walang kampante, malaki pa yung oras. Dito.
Pagiging gagi. Boss! Bigan guys! Hoy! Boss! Boss! Yeah! Yan sinasabi ko, boss. Ganyan dapat, boss, hindi boss-boss. Boss Franz! Oh, dalawa ka dyan! Paparas ka naman, Boss Franz! Yun! Stephen, chinelas yun. Uli! Uli! Hoy! Uli! Jojo! Nice one! Baka Jojo yan! Baka Jojo yan! Ha? Oo, sabi sa'yo, pagod lang. Wala namang problema kung pagod ka na eh. Di ba pagod lang? Ano yung sabi natin? Ah, sabi, pagod na yan. Oh. Hoy, wala akong comment na gano'n. Natangin na yan. Okay. Hindi ako yun, boy, ah. Sige lang, sige lang. Di ako yun, boy. Sinabi ka kasi na pagod na. Oh, pagod na yan, pagod na yan. Boss. Wala ako dyan, boss. Di ako yan, boss, ha. Jab, sikot, jab. 15 seconds shot clock. Uy! Uy! Foul, foul, foul. Foul, foul. Ikaw yun, boy. Sa'yo nakatingin. Ikaw ba? Boss! Depensa! Ilan ang may time out pa ka? Dalawa? Op. Wala. Reboy. Pwede ba yun? Naglaro na. Tayo na, pwede pala yun. Sino? Sino? Nice one. Palong-palon! Parang nakatira. Palong-palo, akala mo birthday, ah. Hoy. Tangin ang laki ng araw. Meral ko yan, pare. Apply mo! Nice one. Time out kami ha, time out kami ha. Antay mo pa. Nice steal. Jojo.
Jojo Binay. Oy, oy. Swan is one. Swan is one. Ay, sayang. Oh. Terdoms. Isang siomay rice naman dyan, boss. Wala! Kulang sa pares, Eli Ray. Wala! Alaga na, si. Ayan, alaga lang. 15 seconds shot clock. 10 seconds, 10 seconds. 10 seconds shot clock. Pwede na. Atake! Hoy! 5 seconds shot clock. Tira. Nice one. Marami yan. Balik. Balik. 15 seconds shot clock. Eli. 10 seconds shot clock. Wala, boy. Depensa. Alaga. Depensa. Depensa na. Angat yung isa pa. Gigi, angat. Ay! Wala. Last 2 minutes. Last 2 minutes. 15 seconds shot clock. Nice, JC. Number 12. Penalty. Hinahabol, boy. Hinahabol. Penalty. Parang mamamatay na nana. May passive eh. Crocodile forward. Crocodile. Putang ina. Lacoste. Lacoste yan, pre. Lako. Brand ambassador ng Lacoste. Bang! Lima yun, pre, lima. Lima yun. Ay! Nice, Doms. Foul. Out pala. Ay! Wala talaga. Masikip. Nice one, win. Wala.
Enforcer! Labas! Bang! Bang! Putang ina. Ah! Ay, sayang. Last shot, siyempre, Eli Ray yan. This segment is brought to you by Lacoste. 15 seconds remaining. Shot clock pa rin. 10 second shot clock. 5 second shot clock. Wala. 10 seconds remaining. Nice one. Basket number 20. Uy, paninira ka pa. Nice game, guys. Putya. Nice game. Nice game, nice game. Nice game, nice game. Sa kanilang number 1 ng class 20. Oy, Number 1. nice one. Woohoo. Top one. Sir, paano ka mag... Buti na lang, automatic motor mo, no? Yan, sir. Kung makikita ko sino nag... Nagulat na lang ako. May ano niya. Oo nga, no? Saan galing yan? Boy, nice game. Solid. Putang ina yan. Payroll bukas ha, de joke lang. Sana pa. Next week pa. Nice game, nice game. Bossing! Bossing! Hoy, boss!